Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan saya sedikit di sini ingin sama-sama belajar mengganti mangkok stang atau home steer pada kendaraan Supra X 125. Ya, berikut caranya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you said myself. But this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. On the ground, I know the truth. I know the truth. Oh, now I'm on the ground. I know the truth. Dan setelah kita buka stang yang tadi kita tarik, oke, sekarang kita buka ini. Pegang itu. Nah, ini kita buka baut ini penguncinya. Kita buka. Oke, untuk melepaskan sok, harusnya di sini pakai kunci khusus untuk membuka ini. Tapi karena kita tidak ada kunci khusus, kita pakai SST, isi toko. Iya, di sini saya akan menjelaskan kenapa terjadinya kelonggaran atau terjadinya spilling pada home steer yang mengakibatkan terjadinya kekoplakan atau terjadinya spilling. Ya, dikarenakan karena rumah dari home steer tersebut mengalami kehausan, maka perlu diganti.
yang baru. Ya di sini dia letak ya. Nah, Ada aja. sekali lagi ini kalau kita beli satu set yang dapat itu ini. Nah ini tuh belum kita buka dulu. Jika kita beli itu gini, kita dapat satu set untuk bawah, satu di sini. Nah, ini di bawah, untuk bagian bawah sini. Ini untuk bagian bawah yang besar dan yang kecil untuk bagian atas. Dia di atas di sini. Nah, oke teman-teman, jangan salah ya. Ini di bawah, ini di bawah, ini di bawah. Nah, ini di bawah, letaknya di sini. Nah, ini pasang. I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Oke guys, sekarang kita buka bagian bawah. Ya, satu lagi kan dua ada bagian bawah, dua bagian atas. Nah, ini kita keluarkan. Nah, sudah. Kita keluarkan dari atas, kita topok dari atas. Saya topok pakai. Nah, itu dah. Hampir mati, nggak apa-apa. Itu berisiko. Jauh. Sekarang kita buka bagian atas. Never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Belum. Iya, ada minyak tadi. Sekarang kita cuci bagian dalamnya. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't think right. I love the burden you set myself. Kamu jauh di apa yang mau terlihat agar Lebih ringan. Cause you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you couldn't be down. It's wrong, I can't be right. I love the burden of your time.
Mendepak di dalam, harus sampai mentok ke dalam. Ini bagian atas. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I